नमल, हमारी तलाक के बाद बच्ची की कस्टडी मुझे चाहिए और मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर हाशिम को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मालूम हुआ तो वो सोनी को मुझसे छीन लेगा। मेरे कज़न वाली बात पुरानी हो गई और दब गई। अब एक और मसला है। कहते कहते वो ज़रा रुकी, बालों में हाथ फेरा, उंगलियां मरोड़ी। आपसे क्या हुआ है? गोल्फ क्लब में कुछ औरतें कार्ड्स खेलती हैं। आई स्वेयर मैं उनमें शामिल नहीं थी। मेरा मतलब है वो सिर्फ एक कार्ड्स गेम थी, मगर मैंने काफ़ी कुछ लूज़ कर दिया उसमें। ओके, फिर उनके पास कोई रजिस्टर, कोई कंप्यूटर कार्ड्स कुछ नहीं होता। मैंने सारा पैसा बाद में पूरा कर दिया, मगर इस शाम की सीसीटीवी फुटेज उनके कंप्यूटर्स में है। और अगर क्लब में कभी किसी ने वो हाशिम को दे दी, गो कि वो ऐसा नहीं करते, मगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हाशिम को नहीं मालूम मैं कितनी बड़ी रकम हारी थी। उसको रकम से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हाशिम सरदार की बीवी गैम्बलिंग करते हुए दिखाई दे, ये एक स्कैंडल है। उसकी कितनी बदनामी होगी। और कोई भी स्कैंडल मुझे मेरी बच्ची की शक्ल देखने से ताउम्र महरूम कर सकता है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम और तुम्हारी बहन इन चीज़ों में अच्छे हो। क्लब के रिकॉर्ड से इस 10 दिन की फुटेज गायब कर दो। मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। अपनी बहन को ऐसे क्लब में लेकर नहीं जाने वाला, सो मेरी बहन का नाम आइंदा इस मामले में नहीं लेंगी आप, मगर आपका काम कर दूंगा। डोंट वरी। कैसे करोगे? वो मुताज्जिब हुई। ये मेरा मसला है, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे हाशिम जैसे शातिर आदमी को धोखा कैसे दे लेती हैं आप? हर शख्स की एक कमज़ोरी होती है, उसकी भी है। उसे लगता है जिन लोगों से वो मोहब्बत करता है वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकते। जैसे उसकी फैमिली, जैसे कभी मैं थी और जैसे अब तुम हो। वो तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता है, कहता नहीं है, मगर उसे तुम शेरू की तरह ही प्यारे हो। सादी ने सर झटका। शहरीन गहरी सांस भरकर पीछे को हो बैठी, चेहरे पे आए बाल परे हटाए। और तुम जवाब में क्या लोगे? आपको हाशिम भाई से उनके तमाम जुल्म सितम का बदला लेना है ना? तो बस इस वक्त का इंतज़ार करें जब हम मिलकर ये काम कर सकें। शहरीन ने उलझन से उसे देखा। तुम तो हाशिम के दोस्त हो, ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? वो मुस्कुराते हुए कुर्सी धकेलता उठा। आपके बरक्स मेरे ऑप्शंस में सबसे कम काबिल एतबार आप हैं। शहरीन ने शाने उचकाए। वो शादी की हर बात सुनने पे मजबूर थी। ये सरमा की ऐसी सर्द दोपहर थी जब ज़रा सी धूप रूह को टकोर बख्शती। ऐसे में अदालत की इमारत के गिर्द कटहरे के दायरे में धूप छेद करके चोरी छुपे दाखिल हो गई थी, मगर कमरा अदालत के अंदर शुकूक शुबहात ने हनूज सब धुंधला कर रखा था। जस्टिस सिकंदर बकौर वकील दिफा खिलजी साहब को बोलते सुन रहे थे, जो कटहरे में खड़ी जुमर से सवाल कर रहे थे। सामने हाजरीन की चंद कुर्सियां रखी थीं, बमुश्किल 1.5 कतार भर कुर्सियां, जो इस टीवी और फिल्म से यकसर मुख्तलिफ और बदसूरत कोर्ट रूम को मज़ीद बदनुमा दिखा रही थी। कमरे के बाहर कचहरी में फिरते भांत भांत के लोगों का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था, मगर वो सब जुमर को सुन रहे थे, सादी खामोशी से और फारिस नागवारी से। दोनों साथ साथ बैठे थे। फारिस की तेवरी चढ़ी थी, आंखों में जुमर को देखते दबा गुस्सा। सफ़ेद कुर्ते के कफ कलाई पे मोड़ रखे थे और बाल पोनी में बंधे थे। अलबत्ता सादी बिल्कुल चुपचाप था, रेशम बनने के बाद का नर्म मगर बेलचक सा। जुमर भी उतनी ही बेलचक लग रही थी। सफ़ेद लंबी कमीज़, ऊपर ब्लैक मिनी कोट, दुपट्टा शानों पे और एतमाद से उठी गर्दन। वो जुमर ही लग रही थी और सिर्फ खिलजी साहब को देख रही थी। आप देख चुकी हैं कि किस तरह अभी एक एक्सपर्ट विटनेस ने यह साबित करके दिखाया कि इस रिकॉर्डिंग में मौजूद फारिस गाजी की आवाज़ असली नहीं है। अल्फाज वही हैं जो मैंने सुने थे। रिकॉर्डिंग के बारे में अदालत दुरुस्त फैसला कर सकती है। हो सकता है रिकॉर्डिंग से असल आवाज़ निकालकर जाली डाल दी गई हो, ताकि अदालत में अपनी मर्जी की बात साबित की जा सके।
आफ्टर ऑल इस रिकॉर्डिंग का सोर्स गैर तस्दीक शुदा है। ज़रा से शाने उछाए। ये फैसला अदालत पे छोड़ दें तो बेहतर है। खिलजी साहब ने उसको बेइख्तियार टोका। फिर कटहरे के मज़ीद करीब आए। क्या आप अब भी अपने बयान पे कायम हैं? जो जिस तरह हुआ मैंने सुना, मैंने कोर्ट और पुलिस को बता दिया। फैसला करना मेरा काम नहीं है। वो बेतासुर और मुतमईन खड़ी थी। और जब आपने सुन लिया था कि एक शख्स आपको कत्ल करने जा रहा है तो आप भागी क्यों नहीं? वो मेरा स्टूडेंट था, मेरा रिश्तेदार था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे मारेगा। मैं उसे खाली धमकी समझी थी, मगर बाद में आपको यकीन आ गया। मुझे 3 गोलियां लगी थीं। मेरे सामने एक लड़की कत्ल हुई। क्या यकीन नहीं आना चाहिए था? वो पुरसुकून ठंडे अंदाज में जवाब दे रही थी। यानी आप मानती हैं कि आपने इस वक्त गोली मारने वाले की बात को गलत जज किया और ना भागकर गलती की। भागकर कहाँ जाती? सारा रेस्टोरेंट तो ओपन था और उसके पास स्नाइपर गन थी। एक काटदार नज़र सामने बैठे फारिस पे डाली। वो उसे ही देख रहा था, चुभती हुई नज़रों से, और वापस खिलजी साहब को देखा। उसने ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ भागने का कोई फ़ायदा ना था। खिलजी साहब ने हाथ में पकड़े कागजात पे नज़र डाली, फिर सर उठाया और उसे देखा। जुमर साहिबा, आप कब से प्रोसिक्यूटर हैं? मेरा ख्याल है आपके कागज़ और दिमाग दोनों में तारीख दर्ज होगी। बहरहाल 3.5 साल से। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने जवाबात को मुख्तसर रखिए। फिर आपको चाहिए कि आप मुझसे डब्ल्यू क्वेश्चंस ना पूछें, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ वाले सवालात। खिलजी साहब ने असर लिए बिना कागजात को फिर से देखा। 2 उंगलियों से कान की लो मसलता फारिस आंखें सुखेड़े उसे देख रहा था। क्या ये दुरुस्त है कि आप अपने जूनियर्स में एक सख्त गिर प्रोसिक्यूटर के तौर पे मशहूर हैं? बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए प्रोसिक्यूटर को। उसने गर्दन कड़ाई। वो फारिस को नहीं देख रही थी। जुमर साहिबा, आप जानती हैं कि जब तक जुर्म साबित न हो जाए, कानून के तहत हम फारिस काजी को प्रिज्यूम्ड इनोसेंट कहेंगे, मुजरिम नहीं। गो कि आप इसे मुजरिम ही ख्याल करती हैं। बिल्कुल, सर असबात में हिलाया। फारिस ने सर झटका। और जुमर, जब आप किसी को प्रोसिक्यूट करती हैं तो उसको मुजरिम गर्दान कर ही ऐसा करती हैं, दुरुस्त? सबूत और शवाहिद उसके खिलाफ हों तो हाँ। वो ठंडी और पुरसुकून थी। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। यह सवाल पर मुनहसर है। खिलजी साहब ने ज़ब्त से गहरी सांस ली, फिर उसके सामने आ खड़े हुए। कमरा अदालत में सन्नाटा छाया था। पिछले 3.5 साल में आपके प्रोसिक्यूट किए गए केसेस में से कत्ल के 16 मुकदमात ऐसे हैं जिनके फैसले आ चुके हैं। जी, और उनमें से 7 फैसले दिफा के हक़ में हैं। यानी कि 16 दफ़ा आपने कहा कि ये शख्स कातिल है। 9 दफ़ा अदालत ने कहा कि हाँ ये कातिल है, मगर 7 दफ़ा अदालत ने कहा कि ये कातिल नहीं है। 7 दफ़ा शवाहिद और गवाहियाँ इतनी मजबूत थीं कि फ़ैसला वो तस्दीक करने लगी, मगर हाँ या नहीं। जुमर साहिबा, कदरे बुलंद आवाज़ में यह दहानी करवाई। जुमर ने गहरी सांस भरी। जी हाँ, यानी कि 7 दफ़ा आप गलत साबित हुई। 16 में से 7 उंगलियों पे गिना, तकरीबन 50% तनासब निकलता है। यानी आपने 7 लोगों को फांसी की तरफ ले जाना चाहा, मगर अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। इस तनासब से आप जितने लोगों को कसूरवार ठहराती हैं, उनमें से आधे तो बेगुनाह निकलते हैं। जुमर के अबरू तन गए और फारिस के तने असाब ढीले हुए। हम सब जानते हैं कि आप अल्फाज के हेर फेर से काम ले रहे हैं, वरना ऐसे नहीं होता। वो चटक कर बोली। साथ ही अपने जूतों को देख रहा था। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला, नागवारी से खिलजी साहब को देखा। जुमर साहिबा, क्या ये दुरुस्त नहीं कि आप प्रोसिक्यूशन ऑफिस में बैठकर दिफा की जानिब से कान बिल्कुल बंद कर लेती हैं और एक दफ़ा किसी को मुजरिम गर्दान लेती हैं तो ये साबित करने के लिए आखिरी हद तक जाती हैं, बगैर वजह सबूत के किसी को मुजरिम नहीं गर्दानती। चबा चबा कर सुलगती आंखों से उन्हें देख कर बोली। सामने खड़े खिलजी साहब ने असबात में सर हिलाया, फिर अपने हाथों में पकड़े कागज़ देखे। क्या ये दुरुस्त है कि फारिस गाजी कत्ल से चंद रोज़ कबल आपने एक मॉक ट्रायल में हिस्सा लिया था?
سرکار بنام ہیری پوٹر۔ اور زمر نے پوری طرح چونک کر سامنے بیٹھے سعدی کو دیکھا۔ اس نے گردن مزید جھکا دی۔ زمر کی آنکھوں میں بے یقینی، صدمہ، دھچکا، ہر شے بھری تھی۔ جی ہاں، وہ دوبارہ خلجی صاحب کی جانب مڑی تو جیسے ڈھیروں غصے کو ضبط کر رہی تھی۔ اس میں آپ نے ہیری پوٹر کو سیڈرک ڈیگوری کا قاتل ثابت کروایا ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ ایک موک ٹرائل تھا۔ گلابی چڑھتی آنکھوں سے وہ کرائی تھی، مگر وہ اثر لیے بنا کاغذات کو پڑھ رہے تھے، جبکہ ہیری پوٹر کے چوتھے حصے میں درج اس واقعے کی تفصیل کے مطابق ہیری قاتل نہیں تھا، وہ ایک موک ٹرائل تھا۔ سختی سے کٹہرے کا جنگلہ پکڑے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر، میرا آخری سوال۔ کاغذ سے چہرہ اٹھا کر انہوں نے سادگی سے پوچھا، کیا ہیری کو پروسیکیوٹ کرنے سے قبل آپ نے وہ چوتھا حصہ پڑھا تھا؟ وہ ایک موک ٹرائل تھا خلجی صاحب، اس کی آواز کانپی۔ اس چوتھے حصے کے مطابق ہیری بے گناہ تھا یا گناہ گار؟ اور فارس بے چینی سے سعدی کی طرف جھکا۔ وکیل کو منع کرو، اس کے ساتھ یوں نہ کریں، وہ ایک عورت ہے۔ سعدی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی ہمدردی تھی تو گولی کیوں ماری؟ فارس نے جواباً غصے سے اسے گھورا۔ کیا نہیں ماری تھی؟ تو اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ اور پھر سے قدموں میں دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری پھپھو ہیں، اس نے گویا ملامت کی، اور مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، سہ لیں گی۔ اور خلجی صاحب کہہ رہے تھے، میں آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھ رہا ہوں۔ ہیری پوٹر کی چوتھی کتاب کے تحت ہیری پوٹر، جس کو آپ نے سزا دلوائی تھی، گنہگار تھا یا بے گناہ؟ لب بھینچے زمر نے سرخ ہوتی آنکھیں خلجی صاحب پہ جمائیں۔ چند لمحے منتظر سی خاموشی چھائی رہی۔ بے گناہ، ایک لفظ بولا۔ جج نے قلم سے کاغذ پہ کچھ نوٹ کیا۔ خلجی صاحب دیٹس آل کہتے پیچھے کو ہٹے، مگر وہ ان سے پہلے پرس کندھے پہ ڈالتی نیچے اتری۔ سعدی کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمر نے ملامتی کاٹدار نظر اس پہ ڈالی اور آگے چلتی گئی، یہاں تک کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر تھی۔ کوئی اسے روک کے دکھائے تو اس کی ماں اسے روئے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ رہا تھا۔ بار بار وہ کنپٹی مسلتی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ واپس اپنے آفس آئی اور اندر جو بھی بیٹھا تھا اس کو باہر جاؤ فوراً کہہ کر بھیجا اور کرسی پہ گر گئی۔ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، سر درد الگ۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی، پھر پرس اور چابیاں اٹھا کر باہر نکلی۔ راہداری میں ابھی آگے آئی ہی تھی کہ سامنے سے دو اہلکار ہتھ کڑی لگے فارس کو لے کر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے بندھی زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھوں میں جڑی تھیں۔ سماعت ختم ہو چکی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ رکا، گردن ترچھی کر کے سپاہی کو دیکھا۔ نذر اسلام، تمہاری بیوی کا نام رخسانہ ہے، 4 بچے ہیں، تمہارے سیٹلائٹ ٹاؤن کے پاس گھر ہے تمہارا۔ اگر تم نے مجھے پروسیکیوٹر سے بات کرنے سے روکا تو یاد رکھنا، جس دن چھوٹوں گا سب سے پہلے تمہارے گھر جاؤں گا۔ ایک کاٹدار نظر اہلکار پہ ڈالی، جو بے بسی سے خشک لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی، اسے دیکھا تو رخ پھیر کر نکلنے لگی۔ مگر آپ نے کہا آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی، میری وکیل بنیں گی۔ زمر رکی، چونک کر اسے دیکھا۔ وہ وسط راہداری میں ہتھکڑیوں میں کھڑا بہت ضبط سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، اس ریکارڈنگ میں آپ نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی، حالانکہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ میں نے وارث کو مارا ہے۔ وہ چند قدم مزید قریب آیا۔ دونوں اہلکار ساتھ کھینچے آئے۔ راہداری میں سے گزرتے لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ زمر لب بھینچے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس تیز ہو رہی تھی۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا، انہی غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کو مارا تو خیر تھی، بات سننے کو تیار تھیں آپ، مگر آپ کو مارا تو اصول بدل گئے۔ ہاں؟ وہ چبھتی ہوئی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلو میں گرے ہاتھ سے پرس کو زور سے بھینچا، ضبط سا ضبط تھا۔ آپ نے کہا ادھر کٹہرے میں۔ ہتھ کڑی والے ہاتھ سے کمرہ عدالت کی سمت اشارہ کیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ سچ کہا، مگر آپ کوئی نہیں تھیں، آپ زمر تھیں۔ انگلی اٹھا کر پیچھے ہٹتے اس نے غصے اور درد سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ سے کم از کم آپ سے مجھے امید تھی کہ آپ مجھے سنیں گی، مگر آپ نے سب سے پہلے میری امید توڑ دی۔
اور وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا۔ غصے کی جگہ ان آنکھوں میں دکھ بھر آیا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لیے مڑ گئے، مگر اس کی آنکھیں وہ ہر جگہ نقش تھیں۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، ہر رک کر اسے دیکھتے شخص کے اوپر وہی آنکھیں چسپاں تھیں۔ وہ تیز تیز چلتی دوسری سمت بڑھنے لگی۔ اس کا سانس اب بھی بے ترتیب تھا، وہ آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے ابا، صداقت، کسی سے کوئی بات نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھایا، کمرے میں بند ہو گئی، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ پہ بھی نہیں گئی، بس بستر پہ چت لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر شام ڈھلے اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور کچھ فائلز کو پڑھتی رہی۔ رات دیر تک اس کے کمرے کا یہی منظر تھا، کب سر فائل پہ رکھے وہ سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔